गाइस हम चले पैसा ही पैसा होगा। मस्त। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। रुको जरा, सबर करो। बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बेलीची नागिन निकाली, मुन्ना बटोला लगला। बेलीची नागिन निकाली मुन्ना। पीछे देखो पीछे। টেবিল আছে সকাল 10টা থেকে সন্ধ্যে 5টা অবধি। লাঞ্চ টাইম 1:30 থেকে 2:30 অবধি। তো চলো নেক্সট রবিবারে আসবো। এই রবিবারে তো আর হলো নি। তো খাওয়া দাওয়া 100 বেশি নেই, 130 টাকার মধ্যে পেট পূরণ খাবারও আছে। ওইদিকেও টেনশন নিতে হবে না।